Ito na naman po ulit ang mga teamwork para mag-practice. Puro practice na lang pero pagdating ng laro talo naman. Okay lang 'yun. Importante mahalaga naka-practice. At dahil nga malakas na ilaro namin kaya ito at practice na naman. O siya, please watch this na lang po ang aming friendly game na practice game na paulit-ulit. Kung ayaw nyo naman, skip this na lang po. Kung umay na kayo. Yun lang. Love you all. Mama Chip Chup. Kanto kayo. Yun, baba agad. Okay. Tira. Tira na. Bye. Tira. Bula, bula. Ha. Hoy. Ano yun, Dok? Four. 5-8. 5-8. Nine. 7. At nine. Oh. Bola. Sorbar, sor. Ay, oh, sayo, sapa. Bos. Bos. Oh! Huwag na tingnan nyo mga ba? Saba! Ayan! Wata! Wala pa! Sabot mo na po! Lalis na! Uy! 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 Napwatapi. Jude nagdadala. Pass. Tuloy. Forward 2. Kalugtong ko, mayroon pa kayo baka Ayam na. Yun. Maalat talaga. Yun. Hey! Yun. Yun o! Hindi mo naman pwedeng tikman dahil ako nagluluto eh. Richip pa kaya? Nay. Dati ang pagkatikin sa alpak agad. Oh. Ayun, ganda naman. Highlights. Shoot mo! Nah. Right! Sabay tayo ka na, Jod. Ayun oh. Ganda? Wala, di pa tinire. Kontra kasi dun eh. Yun. Gusto sa... Wala. Malayo pa naman yan. Dira, boss! Nice! Pasa ka na yun. Pasa pala yun eh. Open, no? Patay. Yeah! Stop! Sure. Ben. Rumes back. Punta talaga yun. Yatres, para kay short. Good! Change. Nice. Bahala. Ba't ka dyan pagka ito open din eh. Busit. Tutukan na eh. Ano talaga, alat. Ayun. 1-6! Amo ng pula sa'yo! Yun. 2-6. Pagod eh. Patay. Short. Nice one. Ah! Oh.
Lalim, lalim. Nice. Oo. Nag-yoga. 3 in 1. Ay. Yun, manalo si Jonathan. 5-9. Six na. Patay. Six. Ganda na sana ng pase. Kalaban pala. Oh, habol oh. 7-1. Kaya, anim na lang. Habol na. May kalaban. Okay, cut! Ka. Tira pa, tira! Yun. 8-2. Patay. Iwa lahat yun ah. Yun oh. Laki lang. Baba! Oh, umakyat. Yun na. Score 9-4. 9-4. Sabi mo intense. Yun o, gano'n sana. Foul. Motor. Dota mo to? Hindi. Ha? Dota mo to? Hanggang doon lang talaga yun. Saka ba yun? Kuha na naman. Malapit siya. Dalawa kayo. Kaya mo? Tatlong. Tira mo ni Gab, pre. Alam mo, ah. There, boy. Ayun na. Tingin dito, tingin dito. 5-2. Baliktad yata yun, ah. Kuriyas na! Tira ba? Parang malinaw. Ulit! Ang galamay. Sa mga tropa natin yan. Tapos kakasin yung butong. Sige, dalawa kayo. Ayun kayo. Game na yan.
Ganon. Oh! Pre, type mo nga yung number pa ba? Oy!